ସେମିତି এই ରସ ବିଷୟରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଏଇଟା ହଉଛି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି सारी सिद्धांत कौन, रस तत्व कौन, सेवा तत्व कौन, धर्मवास कौन, गुरु शिष्य संबंध कौन, सब किसी से सब रूप गोस्वामी त्याग नहीं लास्ट रसर प्रतिपादित कर लक्षण विशिष्ट को 7 को ग्रहण करके पंचरस को मुख्य रखते शांत ठुकना आरंभ हो रस को आस्वादन करके गले कहीदेले जे शुणिदेले निश्चितता पाईगले या द्वारा जो पूर्णता होगला नहीं पूर्णता ही हम पाखे पुणी अच्छी हमें सेठी जीवार अच्छी अनुभूति आनबार अच्छी एवं सेव्य सेवक भाव जेहेतु रही आमर कर्तव्य सब तृष्णा ही रहे पूर्णता एवं से तृष्णाटा ही एक प्रकार पूर्णता बोली कह कहीं कृष्ण विरह कृष्ण कृष्णा एगुड़ाकर केतले पूर्णता साधक कर तार पूर्णता तृष्णा पूर्णता अनुभूति तृष्णाटा आसला मैंने पूर्णता आसला समान हो मात्र से पूर्णता नहीं तार पूर्णता नहीं हो चर्चार चरण मात्र आमको से यही कमिटी थिले आम से कर्तव्य परिणत हम एवं केबे जीवी कदा भविष्य कदा कृषि हम कृपा कटा भाजन ये व्यग्रता ये उत्साह साधक मन पूरा माने सब चरम व्याकुलता लक्ष्य धारा को लेकिन महाप्रभु कहते गोस्वामी आस्वादन करमर भी कर्तव्यता कर्तव्यता श्री राधादि ब्रज गोपीगण ब्रज में शुद्ध मधुर रस का परिकर है और मथुरा द्वारकामी श्री रुक्मिणी आदि पटरानिया तथा वैकुंठ में श्री लक्ष्मी आदि मधुर रस के परिकर है। टीका शांत भक्तों की 2 श्रेणियां है, एक आत्माराम एवं दूसरे तापस। श्री कृष्ण की अथवा श्री कृष्ण के भक्तों की कृपा से जो समस्त आत्माराम गण तथा तापस गण कृष्ण भक्ति लाभ करते हैं वो ही शांत भक्त है। सनकादिक आत्माराम शांत भक्त है, वे मधुर रस के उपासक या प्रवर्तक नहीं है। भक्ति के बिना मुक्ति निर्विघ्ना नहीं होती, यह जानकर जो युक्त वैराग्य को स्वीकार कर लेते हैं तथा मुक्ति वासना का त्याग नहीं करते उन्हें तापस शांत भक्त कहा जाता है। सेमानकर मुक्त वासना मुक्ति पाइबार वासना अछि। भक्ति के बिना मुक्ति निर्विघ्ना नहीं होती, यह जानकर जो युक्त वैराग्य को स्वीकार कर लेते हैं तथा मुक्ति वासना का त्याग नहीं करते देख मुक्ति वासना रही तार माने उन्हें तापस शांत भक्त कहा जाता है। मुक्ति
भक्ति वासना मुक्ति वासना अच्छी है। दास्य भाव के भक्तों की 4 श्रेणियां है। माने ये सब शांति कहले अधिकृत, आश्रित, परिषद तथा अनुग। श्री ब्रह्मा, शिवजी, इंद्रादि देवतागण अधिकृत दास है। अच्छा, आश्रित दास 3 प्रकार के हैं, शरणागत, ज्ञाननिष्ठ तथा सेवानिष्ठ। वाह, कालिय नाग एवं जरासंध के कारागार में बंधे हुए राजा लोग थे, वे शरणागत दास हैं। अच्छा, जो मुक्ति की कामना को छोड़कर श्री हरि की शरण में आते हैं, जैसे श्री शौनक आदि ऋषिगण, वे ज्ञाननिष्ठ दास हैं। और जो पहले से ही भजन विषय में आसक्त रहते हैं, जैसे राजा बहुराश्व, इक्ष्वाकु, श्रुतदेव एवं पुंडरीक आदि, वे सब सेवानिष्ठ दास हैं। द्वारका में श्री उद्धव, दारुक, सात्यकी आदि पार्षद भक्त हैं। कुरुवंश में श्री भीष्म पितामह, श्री परीक्षित, श्री विदुर, ये भी पार्षद भक्त हैं। जो सर्वदा श्री भगवान की सेवा में आसक्त रहते हैं, उन्हें अनुगदास कहते हैं। अच्छा, अनुगदासों की फिर 2 श्रेणियां हैं, पुरस्थ माने द्वारकावासी तथा ब्रजस्थ माने ब्रजवासी। सुमंत्र, मंडन, स्तन्नो आदि पुरस्थ अनुग है, और रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकंठ आदि ब्रजस्थ अनुग है। वैकुंठ में सारूप्य आदि चतुर्विधा मुक्ति में प्रेम सेवोत्तर मुक्ति लाभ करके जो श्री भगवान की छत्र चामरादि के द्वारा सेवा करते हैं, वे भी अनुग भक्त कहे जाते हैं। ब्रज में शुद्ध माधुर्यात्मक भाव होने से ब्रजस्थ अनुग भक्तों में श्री कृष्ण में भगवत्ता बुद्धि नहीं है। प्रभु ज्ञान से उनमें केवल सेव्य बुद्धि मात्र है, किंतु और सेवकों में श्री कृष्ण में भगवत्ता बुद्धि रहती है। ब्रज में शुद्ध माधुर्यात्मक भाव होने से ब्रजस्थ अनुग भक्तों में श्री कृष्ण में भगवत्ता बुद्धि नहीं है। हाँ, भगवान ओली से मैंने भावुचंदी प्रभु ज्ञान से उनमें केवल सेव्य बुद्धि मात्र है, किंतु और सेवकों में श्री कृष्ण में भगवत्ता बुद्धि रहती है। पुनः कृष्ण रति है द्वैत प्रकार, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा केवला भेद आर। गोकुले केवला रति ऐश्वर्य ज्ञानहीन, पुरी द्वये वैकुंठाद्ये ऐश्वर्य प्रवीण। ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकोचित प्रीति, देखिले नामान्य ऐश्वर्य केवला रीति। शांत दास्य रसे ऐश्वर्य कहां उद्दीपन, बात्सल्य सख्य मधुरे च करे संकोचन। वसुदेव देवकीर कृष्ण चरण बंदिल, ऐश्वर्य ज्ञाने दुहार मने भय हईल। श्री कृष्ण रति 2 प्रकार की है, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा और केवला। गोकुल ब्रज में ऐश्वर्य ज्ञान हीना केवला रति है, और मथुरा द्वारका तथा वैकुंठ में ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा कृष्ण रति है। ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता होने से प्रीति संकुचित हो जाती है, किंतु केवला रति के परिकर
श्री भगवान का ऐश्वर्य देखकर भी उन्हें भगवान नहीं मानते और उनकी प्रीति सदा एक रस माधुर्यमयी रहती है। कहीं शांत रस तथा दास्य रस के भक्त यदि श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखते हैं तो उससे श्री कृष्ण के प्रति उनका भाव उद्दीपन होता है, अर्थात भाव जाग उठता है। किंतु वात्सल्य सख्य तथा मधुर रस आश्रित जो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित रति के परिकर हैं, श्री भगवान का ऐश्वर्य देखकर उनका भाव संकुचित हो जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण श्री बलराम कंसों को मारने के पश्चात जब माता पिता श्री वसुदेव देवकी के चरणों में जाकर वंदना करने लगे तो ऐश्वर्य ज्ञान होने के कारण वे दोनों उनको प्रणाम करता हुआ देखकर भयभीत हो उठे। ये भगवान होकर हमें प्रणाम कर रहे हैं, यह सोचकर उनका मन संकुचित हो गया। इस बात का प्रमाण निम्नलिखित श्लोक है। तथाई भागवते 10/44/51 देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ पुत्र संबंधनो पुत्रौ सस्यो जाते न संकितौ। माता देवकी तथा श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण बलराम जी को जगदीश्वर जान लिया था, इसलिए उनके वंदना करने पर भयभीत होकर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का आलिंगन न किया। आगे सख्यरति के संकोच का प्रमाण देते हैं। कृष्णेर विश्वरूप देखी अर्जुनेर हईल भय सख्य भावे शास्त्य क्षमाय करिया विनय। सख्य भावे धार्ष्ट्य क्षमाय करिया विनय। श्री अर्जुन श्री कृष्ण के सखा थे, किंतु श्री कृष्ण का विश्व स्वरूप देखकर वे भयभीत हो गए और सखा भाव में श्री कृष्ण के साथ जो आचरण किया करते थे उस दुष्टता की क्षमा के लिए प्रार्थना करने लगे। अर्जुन गीतार अर्थात उनकी वो बिहार सैया सनभोजनेषु अर्थात उनकी वो सख्य प्रीति संकुचित हो गई। प्रसवम जदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति तथा श्री भगवद गीतायाम 11/41 सखेति मत्वा प्रसवं जदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। अज्ञानता महिमानं अजानता महिमानं तवेदम महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि जच्चा भाषात् सत्वतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोथ वाच्युत तत्समक्षम तत्ख्यामये त्वामहमप्रमेयम्। श्री अर्जुन ने कहा है, आपकी महिमा को न जानकर प्रमादवश अथवा प्रेम युक्त होकर आपको सखा जानकर प्रच्छन्न तिरस्कार के रूप में हे कृष्ण हे जादव हे सखा आदि जो सब संबोधन या वचन आपसे मैंने कहे हैं, विहार करते हुए शयन में उठते बैठते भोजन करते समय परिहास रूप से अकेले में या किसी के सामने जो कुछ मैंने आपका सखा भाव में असत्कार किया है, हे अचिंत्य प्रभाव संपन्न प्रभो, वो सब मेरा अपराध आप क्षमा कीजिए। ऐश्वर्य ज्ञान से द्वारका की मधुर रति भी संकुचित हो जाती है। अब उसका प्रमाण उल्लेख करते हैं।
कृष्ण जदि रुक्मिणी के कैल परिहास कृष्ण छाड़े न जानी रुक्मिणी कैल त्रास। एक बार श्री कृष्ण परिहास करते हुए रुक्मिणी जी से बोले, हे सुंदरी, तुम तो राजकन्या हो, तुम्हारे लिए तो किसी राजपुत्र के साथ विवाह करना उचित था। मैं गोप जाति एवं स्त्री पुत्र धनादि से उदासीन रहने वाला हूँ। तुमने मेरे साथ विवाह करके बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया। अब भी तुम किसी राजपुत्र के साथ विवाह कर लो तो अच्छा रहेगा इत्यादि। इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से परिहास किया तो रुक्मिणी जी भयभीत होकर बेसुध दशा में पृथ्वी पर गिर पड़ी और जानने लगे कि श्री कृष्ण उन्हें छोड़ देंगे, अर्थात उनकी प्रीति भी संकुचित हो गई। इस बात का प्रमाण निम्नलिखित श्लोक में दिखाते हैं। तथा ही भागवते 10/90/24 10/60/24। हाँ 90 मान तो पूरा एकदम उत्तरांत। तस्याः सुदुःख भय शोक विनष्ट बुद्धे पश्चात् स्थलद्वयलयतो वेदनं पपात देहश्च विक्लवधीय सहसैव मोहन रंभेव बात विहता प्रविकीर्य केशान। अत्यंत दुख भय और शोक से हत बुद्धि रुक्मिणी जी के हाथ के कंकण ढीले पड़ गए एवं उनके हाथ से पंखा जिससे वो श्री भगवान की हवा कर रही थी भूमि पर गिर पड़ा। उनका बेसुध शरीर भी मोह को प्राप्त होकर बिखरे हुए केशों होकर अंधेरी से गिरे केले के पेड़ के समान पृथ्वी पर गिर गया। ठीक है, श्री कृष्ण ईश्वर है ऐसा ज्ञान श्री रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियों को था, क्योंकि वे शिशुपाल आदि के बद्ध एवं इस प्रकार के अनेक चरित्रों को देख चुकी थी। तभी जब श्री कृष्ण ने परिहास करते हुए श्री रुक्मिणी से कहा कि मैं तो स्त्री पुत्र धनादिक की इच्छा रहित हूँ, देह गेहादिक से उदासीन रहता हूँ, आत्म सुख में सुखी रहने वाला हूँ इत्यादि। तो ऐसे वचनों को श्री रुक्मिणी ने सत्य ही जाना और यही जानने लगी कि वास्तव में ये तो ईश्वर है और स्त्री पुत्रादि का इनको बंधन कहाँ, ये कभी भी मुझे छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण के परिहास वचनों को वो परिहास न समझ सकी। उस ऐश्वर्य ज्ञान के प्रभाव से उनकी प्रीति संकुचित हो गई और उनके केश बिखर गए, भुजाएं लटक गई, कंकण भुजाओं से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सेवा करते हुए हाथ से पंखा छूट गया और वो बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर श्री भगवान ने उन्हें चेतन किया और मैंने तो परिहास किया है इत्यादि ऐसे वचनों से उसे सांत्वना दी। सारांश यह है कि ऐश्वर्य ज्ञान होने से श्री रुक्मिणी की ऐसी दशा हुई, उनकी प्रीति शिथिल हो गई। केवलार शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य ना जाने, ऐश्वर्य दिखिले ओ निज संबंध से माने। ऐश्वर्य ज्ञान हीना जो केवलारती है, जो कृष्ण सुखे का तात्पर्यमयी है, जिसमें अपने सुख की वो अपनी दुख निवृत्ति की कोई भी वासना गंध नहीं है। उसका जो शुद्ध माधुर्यमय प्रेम है वो ऐश्वर्य को, भगवत्ता को कुछ भी नहीं जानता है।
श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर, ईश्वरीय लीलाओं को देखकर भी श्री भगवान की केवलारति युक्त भक्त उन्हें भगवान नहीं मानता। भक्त का उनके साथ जो संबंध है वो उसे ही केवल मानता और जानता है, जैसा कि श्री भागवत में कहा गया है। तथा ही भागवते 10/8/45 तया चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगेश्च सात्वते उपगीय मान महात्म्यम हरिं सामान्यतात्मजम रूप जजु साम, इन तीनों वेदों में संगीतांश में वो कर्मकांड में आदि देवता रूप से, उपनिषद में वेदों के ज्ञान कांड में ब्रह्म रूप से, ईश्वर सांख्य में पुरुष रूप से, योग शास्त्र में परमात्मा रूप से एवं नारद पंचरात्र आदि सात्वत शास्त्रों में भगवान रूप से जिनकी महिमा वर्णन की गई है, यशोदा माता उन श्रीहरि को अपना गर्भजात पुत्र ही मानती है। बस तथा ही भागवते 10/8/45 टीका। भक्षण लीला वर्णन के प्रसंग में यह श्लोक कहा गया है। श्री कृष्ण के मुख में समस्त ब्रह्मांड, समस्त तत्व आदि एवं ब्रजमंडल सहित श्री कृष्ण तथा अपने को भी देखकर वात्सल्य मूर्ति की यशोदा में ऐश्वर्य ज्ञान एवं तत्व ज्ञान का कुछ भी उदय नहीं हुआ। उसने श्री कृष्ण को अपनी संतान जानकर गले ही लगा लिया। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर शुद्ध वात्सल्यमय ब्रज परिकरों का प्रेम संकुचित नहीं होता। यह श्लोक इस बात का प्रमाण है। एक और श्लोक द्वारा भी इसे स्पष्ट करते हैं। तथा ही भागवते 10/9/14 तम मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिंगमधोक्षजं गोपी कोलुफले दाम्ना बबंध प्राकृतं तथा। बबंध प्राकृतं तथा। गोपिका यशोदा जी ने अव्यक्त मनुष्य लिंग एवं अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र जानकर प्राकृत बालक की भांति उन्हें रस्सी द्वारा उखल में बांध दिया। अव्यक्त अर्थात प्रकट लीला समय को छोड़कर अन्यान्य समय जिनके दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते, नरतनधारी तथा प्रकृत इंद्रियों से परे उन भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी ने रस्सी के द्वारा उखल के साथ बांध दिया। इस अभिप्राय से कि यदि वो इसे आज शासित नहीं करती है तो उसका पुत्र और भी चंचल हो जाएगा, अर्थात बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण को अपना पुत्र मात्र जानकर ही उन्हें शासित करने के लिए यशोदा ने उन्हें बांध दिया, अर्थात उनका वात्सल्य प्रेम जरा भी संकुचित न हुआ। पुत्र प्राय मणि किसी पछे धामणी गोपालुणी। अगले श्लोक में सख्य प्रेम के संबंध में कहते हैं। तथा ही तत्रैव 10/18/24 उवाह कृष्ण भगवान श्री रामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्ब रोहिणी सुतम। खेल में पराजित होकर भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामा को, भद्रसेन ने वृषभ को तथा प्रलम्ब ने श्री बलदेव जी को अपने अपने कंधों पर चढ़ा लिया।
इस श्लोक में सखाओं की श्री कृष्ण के कंधों पर चढ़ने की लीला वर्णन की गई है। ठीक है। श्री दामादि सखाओं ने भी श्री कृष्ण का अनेक बार अनंत ऐश्वर्य देखा था, किंतु उससे उनका श्री कृष्ण के प्रति सख्य प्रेम कभी भी संकुचित नहीं हुआ। यदि उनका प्रेम संकुचित होता तो श्री दामा कभी भी श्री कृष्ण के कंधों पर नहीं चढ़ता। किंतु इस श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपने कंधों पर चढ़ा लिया और वो भी सवारी करने लगे। इससे प्रमाणित होता है कि ब्रज परिकर के सखाओं का सख्य प्रेम भगवान के ऐश्वर्य को देखकर भी कभी संकुचित नहीं होता है। अब मधुर रस के परिकर के संबंध में कहते हैं, तथा ही तत्रैव 12/30/38 ततो गत्वा वनो देशं द्रुता केशवमब्रवीत् न पारेऽहं चलितुं नयमां जत्र ते मनः एवं मुक्तः प्रियामाह स्कंध आरोह्यतामिति। इस प्रकार गर्भ उदय होने पर वो श्री राधा जी श्री कृष्ण के साथ वन प्रदेश में जाती हुई गर्वपूर्वक श्री कृष्ण से बोली, अब मैं और नहीं चल सकती हूँ, अतएव जहाँ आप जाने की इच्छा करे मुझे उस स्थान पर ले चलिए। श्री राधा जी के इस प्रकार कहने पर श्री श्याम सुंदर ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप मेरे कंधे पर बैठकर चलिए। ठीक है। शारदीय महारास में श्री कृष्ण अन्यान्य ब्रज गोपियों को त्याग कर केवल राधा जी को अपने साथ लेकर रास मंडल से अंतर्धान हो गए। लीला विशेष में श्री राधा जी की बेड़ी जब ढीली हो गई तो श्री श्याम सुंदर ने फिर उसे संवार दिया एवं श्रृंगार कर दिया। जिस स्थान पर श्री भगवान ने श्री प्रिया जी का श्रृंगार किया था वो स्थान अब तक श्री वृंदावन में श्रृंगार वट के नाम से विख्यात है। अच्छा, श्रृंगार वट। हाँ। श्रृंगार वट। श्री राधा जी अपने को सर्वश्रेष्ठ जानकर एवं प्रियतम को अपने एकांत वशीभूत जानकर गर्वित हो उठी। मार्ग में चलते चलते वह उनसे बोली, मैं अब बहुत थक गई हूँ और अब मैं आगे नहीं चल सकती, आप मुझे अपने कंधों पर बैठा लो और जहाँ चलना चाहो मुझे ले चलो। श्री कृष्णचंद्र के संबंध में यदि श्री राधा जी को कुछ भी ऐश्वर्य ज्ञान होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं कह सकती थी, चाहे वो श्री कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य को रास मंडल में ही देख चुकी थी। तथापि उनकी मधुरारती किंचित मात्र भी संकुचित नहीं हुई। वो उन्हें अपना प्राण वल्लभ मात्र ही जानती है, उन्हें ईश्वर नहीं जानती। यह श्लोक इसी बात का प्रमाण है। और भी कहते हैं, तथा ही तत्रैव 10/31/16 पतिसुतान नयो भ्रातृ बांधवा नति विलंघ्य विलंघ्यते नत्युच्युतागतः अति उल्लंघ्यते ते अच्युतागतः गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितव जोषिता
कस्त्यजे निशि तान्वय भ्रातृबान्धवा न ते विलङ्घते त्याच्युतागता गतिविदास्तवो गीतमोहिता कितवजोषिता कास्त्यजे निशि। ब्रज गोपियों ने कहा है, हे अच्युत, आप हमारे यहाँ वन में आने का कारण जानते हो। हम आपके वेणुगीत में ही मोहित होकर पति, पुत्र, ज्ञाति, भ्राता तथा बांधव इन सबका अनादर करके आपके पास आई है। हे सठ, स्त्रियों को रात्रि काल में भी कोई त्याग करता है? ठीक है। शारदीय महाराज मंडल से श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर उनका अन्वेषण करते हुए ब्रज सुंदरी गण ने ये वचन भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हैं। रास मंडल में एवं उससे पूर्व समस्त गोपीगण श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देख चुकी थी, किंतु उनकी मधुरारती कभी भी संकुचित नहीं हुई। यदि वह उन्हें भगवान जानती तो ये सठ आदि ऐसे कठोर एवं निरादर सूचक वचनों से वे उन्हें संबोधित न करती। वे उन्हें केवल अपना प्राण वल्लभ मात्र ही जानती है। यह बात इस श्लोक से प्रमाणित होती है। अगले प्यारों में शांत रस का स्वरूप कहते हैं। ये सब प्रोणा तो करूँ। हाँ शुद्ध रसर परिपाटीर कौन लक्षण, कौन भाव, कौन सब आस्वादन, ये सब खूब प्रोणा करा उत्कर्षता मथुरा द्वारका टीका पड़ जाती मैंने रसरे दोष दृष्टि दोष देखा कमी देखा से सब कमी पूर्ण होती गोकुल कौन ना कौन सी सख्य तो सख्य कौन सा निष्ठा निश्चित दास्य तो दास्य निश्चित ऐश्वर्य सेठी नाही कौन सी तो मिश्रित नाही किसी अविमिश्रित पूरा एकदम डुप्लिकेट नहीं जमीक आम मैंने से आमर बाप मैंने फसल कर जमी ही केवल फसल आम कौन सार पड़िया से किसी बुझे कि नाला से समय जो स्वाद से पानी केते चमत्कारिता सब गठिनता होती आमदानी होती सही बिल सही जमी सब पड़ी केते परिमाण सब आदाय होती मात्र को सबकि से लाभ पाला बेले से रसटा को से कौन पाऊना ना से समय जो काकुड़ी होता से समय जो बैगन होता से टमाटर स्वाद कहीं हो केते कौन जहाँ सब फसल सब ना कहीकि से रस को स्मरण करूँ रस को छाड़ी सब बृहत परिमाण पाऊँ कि नहीं तेरे गोपकटक जो पंचरस को ठाकुर आस्वादन कर
ସେ ରସ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ରସ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି ସାର ପିଡ଼ିଆ ଲାଗିଯାଉଛି ସାର ପିଡ଼ିଆ ଲାଗିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ତ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଆଉ ରସ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ରସ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଗୋପରେ ଯୋଉ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା କଣ ଭାବିକି ଭାବନାଟାକୁ ଆମେ କି ଜାତୀୟ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ବା ଅନୁଭୂତିକି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ନା ବସେଇଦେବେ ନା ଆଉ ନା କଣ ବୋଲି ଏଠି ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଖ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦାସ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଏଠି ନା ଶୁଣୁଛେ ନା ଆଉ ଯଦି ଏଇଗୁଡାକ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କଣ କହିବା ଆମେ ଶୁଣିବା ଆସିବା ନା ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏଠି ସବୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସଖ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୋର ସଖ୍ୟ ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସିଯାଉଛି ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି ବା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି ରସ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରକାରେ ପଥରରେ ସଂକୁଚିତ ହଉଛି ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ ତା ସେଇ ରସ ମଥୁରା ଚାଲିଗଲା ତା ଦ୍ୱାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏଇଟା ଗୋପର ହେଲାନି ଆଉ ଆମର କହିଲେ ଏଇଟା କି ଜାତି କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇଟାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କେବଳ ସଖା ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଯୋଉ ରସର ସେଇଟାକୁ ସେ ଭାବୁଛି ସେ କେବଳ ମୋର ମଧୁରରେ କେବଳ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବାସ୍ ସେ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନି ଏ ମୋର ପୁଅ ସେ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନି ତମ ତା ବାସ୍ତବ ଅଛି ସେଇଟାକ ସବୁ ଦ୍ୱାରକା ମଥୁରା ଗଲାବେଳେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି କେ ନାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଶୁଣୁଥାଏ ସବୁ ତାହେଲେ ଆମଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହବ ନା ଶୁଦ୍ଧ ହବ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ କୁଆଡେ ହେଲା ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ପୁରା ଭଗବାନ ବୋଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଆମର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶୁଣୁଛ ନା କଣ ରଜରେ ତ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ଅସ ଆସିଲା କୋଠି ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ବିଲକୁଲ ନେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଆମ କଥା ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଶୁଣୁଥାଏ କଣ ବୋଲି ଶୁଣ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ତାହେଲେ ଆମର ସୁଧା ହବ ନା ସୁଧା ହବ କଣ ହବ ଏଇ ମଥ ଦ୍ୱାରା କରିବା ହବ ଆଉ କେତେ ବିକୃତ ହେଇସାରି ସେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ଆମର ତ ବିଷୟ ହେଲା ଭଗବାନ ଆମର ଆମେ କଣ ଶୁଣୁଛେ କଣ କହୁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଶୁଣିବା ଭିତରେ କଟିଗଲା କାଟିଗଲା ଯଦି କଟିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସେମାନେ କେମିତି କଣ ବୋଲି କେମିତି ସେଟାକୁ ସେବା ନଉଥିଲେ ବା କହୁଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ତମ କଥା ତପ୍ତ ଜୀବନ କଥା ଶୁଣିକି ଜୀବନ ଶାନ୍ତ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ତ ଭାବୁନଥିଲେ ଆଉ କଣ ଖାଲି ସଖାକୁ ସଖା ବୋଲି ଭାବିକି ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ପୁତ୍ର ଖାଲି ପୁତ୍ର ହେଇକି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ରସର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲା ଏଇଟା ହିଁ ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହୁଛି କଣ ସେତିକି ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ରାଧାରାଣୀ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତ ଯାହା ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି କାନ୍ଧେ ବସେଇକି ମତେ କାନ୍ଧେ ବସେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଗୁଡା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ଆମ ପରିବାର ବି ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଉପଜ୍ଞାନ ବି ତ ଆଉ କିଛି ହବନି କିନ୍ତୁ ବାବା ସେମାନେ ତ ପୁରା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ବିରହରେ ସେତେବେଳେ ତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଖଳୁ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଅଖିଳ ଦେଇକିନା ମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ଦୃକ୍ ତ ଇଏ ତ ପୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ସେଠି ତ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାର ମାନେ
ସମସ୍ତ ହଁ ସେଇଠି ତ ପୁଣି ପୁଣି ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତ ସେଇଠି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବଟା ସେଇଟା ହିଁ ବଳବତ୍ତର ଏକଦମ ଅଧୀରୁଢ଼ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମାନେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧୀରୁଢ଼ ଭାବଟାରୁ ସେମାନେ ହଟୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭାବଟାରୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିତ ଇଏ ପରମାତ୍ମା ଇଏ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାକୁ ଗୌଣ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇଛୁ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଆମ ସ୍ଥାୟୀ ଗାଈ କେତେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବନା ଆମ ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ କେହି ନଥିଲେ ଏଇଟା ଭାବ ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି ନା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରକୁ ଆନ୍ଧାଏ ଆଉ ତେବେ ଆମ ଘରକରଣ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବରେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଚଳୁଛି ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବୁନେ ନା ତ ସେ ଆମକୁ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବୁନା ନା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଏଇଠି ପୁରା ମେଳ ହେଇଯାଉଛି ମେଳ ହେଇଯାଉନି ସେମିତି କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ସଖ୍ୟକୁ ସଖ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଏମିତି କଣ ଆମ ଭାଇକୁ ଭାଇ ଖାଲି ଭାବୁନି ପୁତ୍ରକୁ ଆମେ ଖାଲି ପୁତ୍ର ଭାବୁନି ସ୍ଥାୟୀ ଗାଈ ସ୍ଥାୟୀ ତ ନାହିଁ ତ ଓହୋ ଆମେ ଯିବୁନି ସେଠିକି ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ତ କାହିଁ ତ କମି ପଡୁନି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁନି ଆଉ କଣ ଭାବୁଛୁ କି ନା ଆଉ କିଛି ଭାବୁନି ଏଇ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ନା ଏଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଆମର ଏଇ ସବୁଗୁଡା କଣ ହଉଛି ନା କେବଳ ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ କୁମାର କିଶୋର 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 କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଠିକ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ତାପରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଭାବିବ ଏବଂ ଏଇଟା ବି এই জগତକୁ ଆସିଲେ ବି କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ସେ ମଥୁରା ପଳେଇଲେନି କି ପଳେଇଲେ ତ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଭାଇଗଲା ଆଉ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଭାଇଗଲାନି ଭାଇଗଲା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ରସର ଆଭାସ ସବୁ ମିଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ଭାଇ ଭାଇର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଥାଏ ବହୁତ ଭାଇ ଭାଇର ପ୍ରେମ ଥାଏ ପ୍ରେମ ଅଗାଧ ଅଗାଧ ପ୍ରେମ କେହି କାହାର କଷ୍ଟ ସହିପାରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଭୋଜନ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ସବୁ କୌମାର ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ପରେ ବାସ ସରିଗଲା କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ସରିଗଲା ପରେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ ସେମିତି ମାତାର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଆମେ କିଶୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ କିଶୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲା ମା ବାପ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ମା କଣ କରିବ ମା କଣ କରିବ ମା ଲୋକ ଆସିକି ମା ପୁଅର ପୁଅ ଛାଡ଼ିଯିବ ମା କଣ କରିବ ଆଉ ଗୋପର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବା ମଧୁରତା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଆଉ ୟା ପରେ ତ ଏଟା ପଡିଲା ମଥୁରା ପଡିଲା ଏବେ ଏ ତ ଆମର ଏକରତା ଯେହେତୁ ସ୍ଥାୟୀ ରହୁନି ଏଟା କଟିଗଲା ଏଥିରେ କମି ପଡିଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବା ସେ ଗୋପକୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋପରୁ ସିନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇଲେ ମଥୁରା କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମାନେ ମା ଯଶୋଦା ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କ ମଥୁରା ପଳେଇଲେ ନା ଏମାନେ ମଥୁରା ପଳେଇଲେ ଏମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ରହିଲେ ୟାଙ୍କ ଭାବ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ମଥୁରା ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି
ଭଗବାନ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ବୁଝିଲି ଭଗବାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାବ ରସ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଠୁ ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ ସେଠି ବି ଚେଞ୍ଜ ଅଲଗା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ରହିଗଲେ। ରହିଲା ଏଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ତ ଭଗବାନ ମଥୁରା ଯାଆନ୍ତୁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କ ଏକ ରସ ଦ୍ୱିତୀୟ ରସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତେଣୁ ଲୀଳା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଭିନ୍ନତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁ ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ରସ ଲୀଳା ଦୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନତା କରାଯାଉଛି ବା ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ଏକରେ ଗୋକୁଳରେ ଏମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ରସ ସଖ୍ୟ ବାସ୍ତଲ୍ୟ ଏ ଚାରିଟା ରସ ମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ବାସ କଲା ଏଠି ଏମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭାବଟା ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଥାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲେ ମାନେ କହୁଥିଲେ ବା ଆସ୍ୱାଦନ ଦଉଥିଲେ ସେ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକା ଗଲା ପରେ ବି ସେଇ ଭାବରେ ସେଇଟା ତ୍ରିଗୁଣ ଚତୁର୍ଗୁଣ କୋଟି ଗୁଣ ହେଇଗଲା ସେ ବଢିଯାଏ ଧୀରେ ବଢିଯାଏ ତେଣୁକରି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଗଲେନି ହଁ ତତ୍ଵ ବିଚାର ଦେଖ ତ ପୃଷ୍ଠ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ନା ଲୀଳା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ଇଏ ଆଉ ଗଲେନି ତାପରେ କାହିଁ ଗଲେନି ନା କମ ପଡିଲା କି ଆହୁରି ବରଂ ବଢିଲା ଆହୁରି ବଢିଲା ବଢିଲା ନନ୍ଦ ଫେରିକି ଗଲା ବେଳେ କଂସ ବଧ ସରିଲା ପରେ ନନ୍ଦ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ବେଳେ କଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦଶା କଣ ଦେଖିଲେ ଚୁପ୍ର ଯଶୋଦା ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଅଗଣାରେ ନନ୍ଦ ଏକୁ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ନେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି କଣ କଣ କିଛି ଆଳାପ କରିଦେଲେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯଶୋଦା ସହିତ କରିଦେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମୋଚନ ହେଇଯିବ ଏ ଭାବ ନେଇକି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେ କଣ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇକି କିଛି କହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଯଶୋଦା କହିଲେ ଚୁପ୍ର ସେ ଜାଣିଲେ ନନ୍ଦ ଆସିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଚୁପ୍ର କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ନନ୍ଦ ମଥୁରା ଯାଇନଥିଲେ ନନ୍ଦ କୁଆଡେ ଗାଇକରି କୁଆଡେ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିଲେ ଚୁପ୍ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ବହୁତ ଆଜି ବନଭ୍ରମଣ କରିକି ସଖାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛି କନ୍ୟା ସେ ଆମେ ଶୋଇପଡୁ ହୁଏ ତାପରେ ଆମେ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ କାମ କରୁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନା ତାହେଲେ କୋଉ ସେ ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଏଭଳି ବଢିଯାଇଛି ଏପଟେ ବଢିଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବଢିଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେଇଭଳି ସକ୍ଷମ ସଖାମାନଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଭଳି ସବୁ ଭାବ ବଢିଯାଇଛି ସେ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ରିଲେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ରିଲେ ହଉଛି କିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ତବତା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବତା ସବୁଗୁଡା ତେଣୁ ସେଟା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ବଢିଯାଇଛି ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଏସବୁ ବଢିଯାଏ ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ ଏ ବିରହରେ ଯୋଉଟା ସେ ଅନୁଭୂତି କରନ୍ତି ତାକୁ କୋଟି ଗୁଣ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛପିକି ରହନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଛପିବାର ମାନେ କଣ ରାସ୍ତାରେ ଛପିକି ରହିଲେ ଛପିବାର ମାନେ କଣ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ ଏଇଟା କୋଉଠି ପାଉନଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ମୁଁ ପାଉନଥିଲି ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲାବେଳେ ତମେ ମତେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛ ତୁମେ
ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମତେ ଯୋଉ କହୁଛ ଭଲ ପାଉଛୁ ପାଉଛ ତମେ ତ ଭଲ ପାଉଛ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ କଣ? ନା ଆମେ ଏତେ ବିରହରେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଡାକୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ଦେଖା ଦଉନି କଣ ସେଇଟା ପୁରା ମୁଁ ଆସ୍ବାଦନ ଆଉ କରୁଛି। ସେଇଟା ଦରକାର ତ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଦେଲେ ହବ କି? ତେବେ ଏଠି ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଏହାର ସବୁ ଗୁଣବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଭଗବାନ ଗୋପୁର ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକା ଗଲା ବେଳେ ବି ସେମାନେ କେହି ପଛରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ସେଇ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଲୀଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଗୁଡାକ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତୁଳନା କରୁଥାଏ ଆମ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ତ ସେମିତି କରୁଥିଲୁ ଆମର ସେ ରାସ୍ତା ଆମର ସେ ରାସ୍ତା କଣ ଚାହିଁତମେ ନା ହେଇ ଭାଇ ଅଛି ହେଇ ଘରେ ଅଛି ସେଇଆ ଆଉ ଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବ କୁଆଡେ ଉଡିଗଲା ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କହନ୍ତିନି ସବୁ ବସିବା ଭାବ କୁଆଡେ ଉଡିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ କନ୍ୟା ନାହିଁ ଭାବ ବଢିଗଲା ବଢିଗଲା। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ସେ ହଉଛି ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଗୋପର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଧା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦାସ ସଖଳ ବାସ ମଧୁର ମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା। ଏରାକ ଆମେ ତୁଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ସରଳ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ବୁଝାବଣା କରିଦେଲେ ଇଏ ସରଳ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ବୁଝାବଣା ନୁହେଁ ବୁଝାବଣା ନା କିନ୍ତୁ ସାରି ତପସ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁ କଳ୍ପବିଧିରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଦିନିକା କେତେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା ଅପୁର ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଯିବେ ବହୁତ ଶୋକାତୁର ହେଲେ ବହୁତ ଶୋକାତୁର ହୃଦୟ ଫାଟିଲା କନ୍ୟା ବୁଝଉଛନ୍ତି ମା ତୁ କି କଣ ବି ଶୋକ କରୁ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ କି ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଚଳିବି ନା କଣ ତତେ ଚିହ୍ନିବି କଣ ଚିହ୍ନିବି ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ବିପଦ କଣ ପଡିବ ମଦୁଆ ଗୁଲାସ ବୁଲୁଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ପୂଜା କରୁ ତ କୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ବୋଲି ନା ହଁ ନା ସେ ମୋର କଣ କରିବେ ନା କଣ କରିବେ ମଦୁଆ ଘର କାମକୁ ବି ଜାଣିନ କଣ କରିବେ ନା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମତେ ପାରିବେ ନା କଣ ତୁ କଣ ତାଙ୍କର କରିବେ ନା କାଳିଆ ଉପରେ ମୁଁ ନାଚୁଥିଲି ଦେଖିନୁ ଜାଣିନ ଆଉ ଦେଖିଥିଲି 7 ଦିନ ତମ ଆଗରେ ଦେଖିଲୁ ନା କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିନୁ ଆଉ ତେଣୁ ସେ ମୋର କଣ କରିବେ ସେମାନେ କାଳିଆ ଉପରେ ନାଚି ପାରିବେ ବିରାଜକୁ ମଧ୍ୟ ପିଟି ପାରିବେ କେତେ ଅସୁର ମାରିଛି ସେ ମାରିଛି ନା ସେ ମୋଠୁ ବଳୁଆ ନା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚିନ୍ତିତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଚିନ୍ତିତ ମୁଁ ତ ତତେ କହୁଛି ତୁ କାହିଁକି ଟେକୁଥିଲୁ କାହିଁକି ତୁ ବିରାଜ କାହିଁକି ଟେକୁଥିଲୁ କାଳିଆ ଉପରେ କାହିଁକି ଏଇଟା ସେମାନେ ଶୁଣିକି ତୁ ବଳୁଆ ବୋଲିକି ଯାଉଛୁ କାହିଁ ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଳ ଦେଖିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବିରାଜ ଦେଖିଲେ ସାଧ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ଆରେ କନ୍ୟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏଇଟା କଣ କାଣିଆ ଗୋଟେ କେତେ ଧରିବ ଆଉ ସବୁ ଠେକା ଲଗାସୁ ଠେଙ୍ଗା ଲଗେଇଲେ ସେ ଟିକେ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରକୁ ଆଗ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ଥରିଲା ପ୍ରେସର ପାଇଗଲା ଠେଙ୍ଗା ପାଇବନି ତୁ କଣ
କଣ ଆମେ ଧରିବୁ ତୁ କଣ ଧରିବୁ ତୁ ବି ଧର ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ହବ ନା ଆଉ ତୁ ଧର ସେଠୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଭାରି ହବ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଠେଙ୍ଗେଟା କୋହଳିଆ ହଲେ ଆମେ କୁଆଡେ ହେଲେ କେମିତି ଆଉ ଆମକୁ ପଳେଇବ କେମିତି ଭାବ ଦେଖ ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି ସଖା ମାଧବର ଅସହ୍ୟ ହବଟା ରହୁନି ଆଉ ଜିରୋ ଜିରୋ ତ ଏଇଟାକ ସାଧାରଣ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ମାନେ ଏଥିରେ ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଏଟାକୁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମୈତ୍ରୀ ସଖା ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯାହାର କିଛି ରସ ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଆମ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିରେ ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ ଭୟ ସବୁ କିଛି ମିଶିକି ରହୁଛି ମିଶିକି ରହୁଛି ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ମିଶିକି ରହୁଛି ମିଶିକି ରହୁଛି ଆବିଳତା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଭଗବତା ଚାଲିଛି ସବୁ ରସ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛି ବାକ୍ୟର ସବୁ ଗୁଡାକ ଅତି ଗୌଣ ରହିକି ରହିଛନ୍ତି ମନସୁଖାଟ ଯୋଉ ବନ୍ୟ ଭୋଜିରେ ଯୋଉ ହଁ ଯୋଉ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଜିରେ ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ସ୍ନେହ ରୂପରେ ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ରସ ଦଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଖଟା ଦହି ମନସୁଖା ଯୋଉ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କେମିତି ତାକୁ ଦବା ମୁଁ ଏରା ତ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ମା ମତେ ଦେଲା କେମିତି କଲା କେମିତି କଣ କରିବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ନଧିକା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ତାକୁ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଇଦବା ପିଇ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଧରି କେହି ବି ତାକୁ ରସ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଦେଖି ତରବର ହେଇ ଆଇଲାଣି ବୋଲିକି ସେ କି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରି ତା ପାଟିରୁ ଶୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଓହୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ୟାକୁ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ତ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଏସବୁ ନେଚୁରାଲ ପରିଣତ ହେଇଛି ନେଚୁରାଲଟା ବହୁତ ଏତେ ସରଳ ଏତେ ସାଧନର ବସ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବାର ନାହିଁ ଯେମିତିକି ତେଲରେ କୌଣସି ପାଣି ମିଶେନି କେତେବେଳେ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ମିଶିବ ନା ତେଣୁ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ରସରେ ଯାହା କିଛି ମିଶିବାକୁ ଔଷଧ ଯାହା କିଛି ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମିଶିବ ନାହିଁ ତେଣୁଙ୍କର ଉପଦିତ ପରିତ୍ରାତା ଯେନ କୌରବ ତସ୍ମାତ୍ ପାଳିତା ଗୋପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଷ୍ଟ କ୍ୱାପି ନ ଗତଃ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ବାକି ତ ଲୀଳା ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି କଳା ସେ ଅଂଶ ବିଶ୍ୱ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ରସକୁ ନେଇକି ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ହେଇକି ଶୁଦ୍ଧ ସଖାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୁଦ୍ଧ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ହିଁ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲଟା ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ବ୍ରଜ ହିଁ ଗୋକୁଳ ହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ ହିଁ ନିତ୍ୟ ସନାତନ ରୂପରେ ଭଗବାନ ସେଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ କି ନାଇଁ ଯାଅ ଶେଷ କଥା ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସେବା କର ସେବା କର ସେବା କର ଅର୍ଥ ସେ କୌଣସି କାରଣ କିଛି ସୁଲୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକଟ କର ରୂପ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେରଣା ଆଉ